जो मिस्टिकल क्रिएशंस है वो अर्ली मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर ही हमें इमर्ज होती हुई नजर आती हैं। और शुरू में हमें एसेटिक्स नजर आते हैं, यानी ऐसे लोग जो आम जिंदगी से थोड़ा सा अलग थलग हो गए और उन्होंने अपने आप को एक खास किस्म की मेडिटेशनल कन्फाइनमेंट के साथ जोड़ा। वो ज़रा उनको जो नॉर्मल रिचुअल्स थे उनको ज़्यादा पसंद नहीं थे। उनका ख्याल था कि इससे उन्हें खुदा की कुर्बत उस तरह से हासिल नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए थी, तो वो उसको उसके साथ डीपली इन्वॉल्व हुए इन एक्टिविटीज़ के साथ। हमें शुरू में जो स्कूल्स नज़र आते हैं या शुरू में जो एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं वो जो एस्थेटिक्स की हैं वो अलग अलग हाथों में नज़र आती हैं। फिर ग्रेजुअली हमें यूँ लगता है हिस्ट्री में कि जैसे कुछ हॉस्टल्स इमर्ज हुए, रहने की जगह आहिस्ता आहिस्ता हमें बनती भी नजर आती है। इनको बाद में खानका कहा गया। इन खानकाहों में जो ये दरवेश जो इधर उधर फिरा करते थे, ट्रैवलिंग किया करते थे और बहुत सारी जो मिस्टिकल या बहुत सारी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस डिस्कोर्सेस का हिस्सा बनते थे, वो रहा करते थे। ये अरब के अंदर भी हो रहा था, मिस्र में हो रहा था, सीरिया में हो रहा था और बाद में ईरान में भी ये होता हुआ नजर आया। और ये जो हॉस्टल्स थे ये खानकाह के नाम से मशहूर हुआ। और खानकाह जो है वो ग्रेजुअली हमें पता है आहिस्ता आहिस्ता उसकी अपनी शक्ल निकली और वो हॉस्टल्स जो थे वो फिर मास्टर सूफीज यानी मास्टर्स जो वहाँ पे होते थे उनकी वो रहने की जगह बनी। और फिर वो उनके वहाँ पे श्राइन्स भी, क्योंकि वो जब रहते थे वहीं पे फौत हुए, फिर उनकी श्राइन्स भी वहीं पे सामने आए। और फिर उसने एक और नई सेक्रेड पोजीशन ले ली, यानी हॉस्टल्स फिर एक सेक्रेड एंटिटी बनते चले गए। तो जो इसके साथ साथ फिर इन खानकाहों के साथ फिर मुरीदैन की तादाद, फॉलोअर्स जो थे वो साथ साथ जुड़ना शुरू हो गए इनके, और ये एक तरह की लड़ी में पेवस्त होता चला गया। था ये पीछे मिस्टिकल ट्रेडिशन ऑब्वियसली मार्फत की, जिसको नाम दे सकते हैं एक मार्फत की हालत की तलाश, और ये तलाश जो थी हमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन ये इसकी बहुत सारी डायमेंशंस भी थी। मसलन ये कि बहुत सारी इकोनॉमिक ट्रेडिंग एक्टिविटी के साथ भी ये लोग जुड़े हुए थे। तो और अक्सर औकात ये होता था कि ये बॉर्डर्स पे रहने की ख्वाहिश किया करते थे। तो ये लोग हमें बहुत सारी खानकाहें जो हैं वो शहरों से बाहर नजर आती हैं, अक्सर औकात बनी हुई या बॉर्डर रीजन्स में नजर आती हैं, जहाँ पे मुस्लिम स्टेट का बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ये ज्यादा हमें नजर आती हैं। लेकिन जब ये पॉपुलर हुआ तो फिर मुस्लिम स्टेट या यूँ कहें कि बादशाहों ने भी इसके ऊपर तवज्जो देनी शुरू की, वो भी इसके साथ जुड़े, इनको सपोर्ट करना शुरू किया। इसी तरह नवाबों ने और जो अमीर लोग थे उन्होंने किया, और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनें जो हैं वो इनके साथ जुड़ना शुरू हो गई और ये खानकाहें जो थी वो ग्रो करने लगी। तो इसकी जो आइडिएशनल बात है यानी ख्यालात के लेवल पे, तो ख्यालात के लेवल पे हमें स्कूल्स बनना शुरू नजर आते हैं। शुरू में जो मशहूर थे वो जुनैद बगदादी और बस्तामी का स्कूल है। एक स्कूल ज़्यादा सोबर था, एक स्कूल ज़रा मेडिटेटिव, ज़्यादा जज्बियत का कायल था, यानी इंटॉक्सिकेशन को वो ज़्यादा अहमियत देते थे। ये जो स्कूल्स थे ये हमें कुछ अरसे के बाद सिलसिलों की शक्ल में नजर आए कि इनके अंदर से बहुत सारे सिलसिले निकलने शुरू हुए। लाहौर के जो मशहूर तरीन सूफी हैं हज़रत अली हज़वेरी, उनके टाइम पीरियड में अभी सिलसिले नहीं थे, तो वो जुनैद बगदादी के स्कूल ऑफ थॉट से अपने आप को जोड़ने। लेकिन बाद में हमें ये सिलसिले नजर आए और फिर 4 कम अज कम सिलसिले जो इंडिया के अंदर मशहूर हैं वो सामने आए, जिसमें चिश्तिया है और सोहरवर्दिया है और नक्शबंदिया है और कादरिया है। ये 4 मशहूर हैं। इसके अलावा बहुत सारे थे, बहुत सारे छोटे छोटे सिलसिले जो कि बहुत सारी जगहों पे फैले। शुरुआत इसकी मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर अरब और अरब से जुड़ा हुआ जो पर्शियन एक रीजन था वही था। ग्रेजुअली जब जहाँ पे मुस्लिम स्टेट एक्सटेंड हुई है, खास तौर पे इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता महमूद गजनवी के बाद, तो उसके बाद से जो माइग्रेशन थी या जो सफ़र था, बहुत सारे उन
صوفیز کا، درویشوں کا، جو کہ اس سائڈ پہ رہتے تھے، ایران کی سائڈ پہ، آج کے افغانستان کی طرف، یا جو دوسرے اس سے جڑے ہوئے علاقے تھے مڈل ایسٹ کے، سینٹرل ایشیا کے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ مائگریشن وہاں سے ہونا شروع ہو گئی، اور جو مسلم اسٹیٹ انلارج ہوئی ہیں یہ صوفیز انڈیا کے اندر آنا شروع ہو گئے۔ التتمش ہمیں پہلا حکمران نظر آ رہا ہے انڈیا کے اندر جو حکومت بنا رہا ہے، پراپرلی ڈیلی بیسڈ حکومت، اور پراپرلی ڈیلی بیسڈ حکومت جو پہلی بنی التتمش کی، اس نے پہلی دفعہ یہ اس کے پاس سوال آیا، سوال یہ تھا کہ کیا اس جگہ پہ جہاں پہ پہلی اسلامی حکومت قائم ہو رہی ہے، کیا یہاں پہ صرف مسلمان رہیں گے یا ہندو بھی رہ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب جو شریعہ مائنڈڈ، شریعہ سینٹرڈ اسکالرز تھے انہوں نے دیا کہ یا تو ہندو جو ہے وہ صرف اس حالت میں رہے گا جو ایک کمینی حالت ہوتی ہے، دلیل حالت ہوتی ہے، یا پھر اسے کنورجن کرنا پڑے گا۔ بلکہ میں نے تو لفظ کمینے کا ذکر کیا، انہوں نے وہاں تو لفظ تھا کہ انہیں قتل کر دو، تو یا تو انہیں مار دو یا پھر انہیں مسلمان کر دو، کیونکہ ایک اسلامی ریاست کے یہی خط و خال ہو سکتے تھے اس وقت کی بات کر۔ تو التتمش کے بعد یہ بڑی جو یہ پوزیشن تھی التتمش کو بہت زیادہ اسٹرانگ لگی، آبویسلی ایسی جگہ جہاں پہ زیادہ تر نان مسلم رہتے ہیں وہاں پہ کیسے یہ پاسبل ہے۔ تو اس کے بعد جو الٹرنیٹو تھا وہ کچھ درویشوں کی باتیں تھیں، تو اس اور وہ کچھ اپنی بایوگرافی میں بھی کہتا ہے کہ میں بہت سارے درویشوں کے ساتھ جڑا رہا، تو وہاں سے اس نے درویشوں کو، فقیروں کو جن کو ہم صوفی کہتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ جوڑا اور ایک الٹرنیٹو پولیٹیکل ڈسکورس جنریٹ کیا جو کہ پیس فار آل کے ساتھ جڑتا تھا، خاص طور پہ انڈیا میں۔ اور اس طرح انڈیا کے اندر ہمیں ایک نئی شکل میں صوفی پوزیشن جو ہیں وہ گرو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو یہاں پہ ایک نئی شیئر ٹریڈیشن کی بھی جگہ بناتی ہیں، اور پالیٹکس میں مسلم رولرز کو یہ جگہ دیتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑے نان مسلم ریجن کے اندر اپنے آپ کو پھیلائیں، اپنا اثر و رسوخ بھی پھیلائیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح سے کہ وہ شیئر ٹریڈیشنز کو فالو کریں۔ سو اس میں ہمیں ان شیئر ٹریڈیشنز کے اندر جو اہم ترین موومنٹ نظر آتی ہے وہ بھکتی موومنٹ ہے، جس کے اندر بہت اہم لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے گرو نانک ہیں، جیسے کبیر ہیں، اور مسلمس میں جیسے مادھو ہیں، بابا فرید ہیں۔ تو یہ ہمیں مسلمس کے اندر، اس بھکتی کے اندر، اور بہت سارا یہ بلے شاہ صاحب کا ٹریڈیشن ہے یہ والی۔ تو اس طرح سے یہ جو ارلی صوفی پوزیشنز ہیں، صوفیزم یہاں سے جنریٹ ہوا اور گریجولی وہ انڈیا کے ساتھ جڑا، انڈیا میں آیا، اور اس کی ایک سیاسی حیثیت بھی اس خیال کی سامنے آئی۔ تو معذرت اگر میں نے کچھ لمبی بات کر دی تو میرا خیال میں ضروری تھا۔ جی علیدہ آپ کے لیے۔ یہ کوشچن میرا میم سادیہ سے ہوگا۔ سو ہاؤ ڈو یو سی the emergence of reformist movement in South Asia and in which context does Islamic reformism establish? پرانی بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، فرسٹ آف آل ریفارمزم کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از اسلامک ریفارمزم؟ ریفارم مینس ٹو امپروو سم تھنگ، رینیول، ٹو میک سم تھنگ بیٹر۔ اب اسلامک ریفارمزم ایک خاص کانٹیکسٹ میں آیا، ایک خاص پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں یہ موومنٹ آتی ہے اکراس مسلم ورلڈ اور پھر ساؤتھ ایشیا میں۔ اور وہ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ دیٹ از کولونیل کانٹیکسٹ۔ جب ایک ویو آف ویسٹرن کولونیلزم پوری دنیا میں، پوری اسلامک ورلڈ کے اندر آتی ہے، اور اس کے بعد ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی،
in the name of modernity. मुस्लिम उलेमा के सामने, और फिर इसमें जो अगर हम चूँकि सवाल है कि साउथ एशिया के अंदर इस्लामिक रिफॉर्मिज्म किस तरह एस्टैब्लिश हुआ, मुस्लिम वर्ल्ड में भी और साउथ एशिया में भी उलेमा के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये कि हाउ टू come to terms with this modernization, colonial modernization, और इस्लामिक नॉलेज को कहाँ प्लेस करना है, किस तरह से उसको रेलेवेंट बनाना है in the face of Islamic, in the face of Western modernity, उसको किस तरीके से मॉडर्नाइज करना है, उसको किस तरह रेलेवेंट करना है. और इसमें जो एक साउथ एशिया के अंदर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि मुग़ल एम्पायर जा रहा था, there was a decline of political authority. तो उस लॉस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक in the absence of Islamic government, who is going to protect Islam, who would be the custodian of Islam. एक और जो प्रॉब्लम था वो ये कि उलेमा का एक बहुत ही हाई प्रोफाइल पोजीशन था प्री कॉलोनियल सोसाइटी में, मुगल गवर्नमेंट के अंदर. they had multiple roles as jurist, as interpreter of Quran, Sheikhul Quran, as mufti, qazis of Sharia court. और फिर they were also enjoying lot of economic privilege, political authority भी और religious authority भी और economic privilege भी. So they all were eroded. So it's the ulama जो कि सबसे ज़्यादा affect हुए इस onslaught of Western colonialism से. So they turned now towards society. और society में उनकी acceptability तभी थी कि अगर society उनकी services को accept करे. तो फिर उन्होंने ये बात की कि who will speak for Islam. So they presented themselves as custodian of Islam. अब ये जो रिन्यूअल की मूवमेंट थी, ये जो आइडिया था कि that we have to modernize Islam and we have to make Islam at par with colonial Western modernity to show that Islam is a rationalized religion. इसके पीछे जो आइडिया था वो ये था कि back to 7th century, bring back 7th century Arabian model of Islam. ताकि across Muslim worlds जो मुस्लिम्स हैं वो एक यूनिफाइड टेम्पलेट ऑफ इस्लाम को फॉलो करें विच इज़ बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस. पर सारे रिफॉर्मिस्ट आइडिया के अंदर हदीस लिटरेचर जो है उसने दैट एक्वायर्ड सेंट्रलिटी, उसकी एक इम्पॉर्टेंट सेंट्रल पोजीशन थी. और ये रिफॉर्मिस्ट आइडिया जो कि जिसका की फिगर 18th सेंचुरी के स्कॉलर शाह वलीउल्लाह थे, और उनके उसके बाद जो सेकेंड वेव आती है तो पहली दफ़ा तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की बात उन्होंने की, और फिर उसके बाद जो फर्स्ट उलेमा ऑफ साउथ एशिया ने जो डिसाइड किया कि हाउ टू प्रोटेक्ट इस्लाम एंड इस्लामिक नॉलेज एंड इस्लामिक कल्चर, सो दे डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश फर्स्ट मुस्लिम सेमिनरी जो कि 1866 में देवबंद के अंदर बनता है. सो देवबंद के साथ एक रिलीजियस डिनोमिनेशन जो डेवलप होता है, दैट वाज Deobandis. The followers of Deoband were called Deobandis. अब Deobandis जो हैं, they were very much influenced by the Sufi theology of Shah Waliullah, और उनका एक moderate disposition था. यानी उनके लिए देवबंद के लिए जो एक जिसको आप they followed a very balanced approach, जिसको आप देवबंद की जमीयत या comprehensiveness भी कहते हैं. और वो ये था कि शरीयत और तरीक़त यानी इस्लामिक मिस्टिसिज्म, सूफीज़म और इस्लामिक शरिया, इन दोनों की यूनिफॉर्मिटी, इन दोनों का फ्यूजन जो है वो दैट केम टू बी एस्टैब्लिश्ड एज देवबंद्स फिलॉसफी, रिलीजियस फिलॉसफी. और फिर उसके पैरेलल जो एक और रिलीजियस डिनोमिनेशन, ग्रुप आफ्टर ग्रुप और डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशंस जो है वो आहिस्ता डेवलप हो रहे थे, जिसमें the second religious denomination was Barelvi, which was influenced by the founder of Barelvi ideology was Ahmad Raza Khan. Barelvi North India के थे and Sufi scholar थे. ये भी reformist थे. He advocated reforming
religious rituals and devotional practices. اور ان کے جو فالوورس تھے they came to be called as Barelvi. اگین بریلویز کا جو ریلیجس یا تھیولوجیکل جو انکلینیشن تھا وہ بھی یونیفارمٹی آف شریعت اور طریقت ہی تھا. لیکن احمد رضا خان کے یہ بریلوی ڈیووٹیز جو ہیں they were more inclined towards shrine based practices and shrine oriented Islam. لیکن جتنے بھی فالوورز احمد رضا خان کے ریفارم مائنڈیڈ تھے they flocked around a new identity, religious identity, جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اہل حدیث اینڈ اہل القرآن اینڈ multiple other denominations were developed, and since they had theological differences تھے ان سب کے درمیان میں, so that created sort of conflict, variations between their religious ideas. So Islamic reformism came to be established in this context. اور اسلامک ریفارمزم کا ایک بہت امپورٹنٹ جو اسپیکٹ تھا دیٹ واز برنگ بیک عربین پروفیٹک ماڈل آف اسلام. اینڈ اس میں ایک جو اور امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہیومن ول از ویری ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ. اٹس دا ہیومن ول دیٹ ول ہیلپ ٹو کریٹ این اسلامک سوسائٹی ان انڈیا ان دا ایبسنس آف پولیٹیکل اتھارٹی. اسلامک پولیٹیکل گورنمنٹ کے بغیر اگر آپ کو مسلم سوسائٹی ڈیولپ کرنی ہے تو وہ ایک ہیومن ول کے ساتھ. اور سیلف ٹرانسفارمیشن, انڈیویجول سیلف ٹرانسفارمیشن اس کا ایک اور ایسپیکٹ تھا. انڈیویجول سیلف ٹرانسفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر انڈیویجول کو اپنی ایک مورل ریلیجس آبلیگیشن فیل کرنی ہے اور انکلکیٹ کرنی ہے ہر مسلمان کے اندر, ہر انڈیویجول کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی to learn religious knowledge and disseminate religious knowledge, دوسروں میں بھی پھیلایا جائے. اور اس میں جو بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ دا ہارٹ آف دس ریفارمسٹ موومنٹ لائز ون فیکٹر, اینڈ دیٹ واز کہ علماء کا رول یہاں سے چینج ہو گیا. ان فرام جورسٹ, قاضی اینڈ مفتیز پوزیشن they became religious teachers. You know, the religious teacher was teaching in a madrasa in a Muslim seminary. So یہ ایک simplistic اور ایک brief background ہے Islamic reformism in South Asia. کیا کسی کے پاس does anyone have any questions? ہم ڈسکشن کے موڈ اس میں ہیں, موڈ میں. تو اگر آپ میں سے کسی کے پاس سوال ہوا تو ضرور بیچ میں وہ اپنی پوزیشن لے رہے. ٹھیک ہے جی شہزاد پانی آپ کی آواز ایسی آ رہی ہے کوئی ادھر سے آ رہی ہے. مجھے ویسے ہی شوق ہو رہا ہے اپنی آواز سننے کا. میں نے آواز میری کلیئر ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر. تھوڑا سا اونچا بول. سر میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم پولیٹیکلنس میں نیوٹرل پوزیشن میں ہو کر اور مسلم اگر ہم یہ دیکھیں یہ جو صوفیز آئے تھے ان مسلم لیڈرز کے ساتھ, کیا انہوں نے لوگوں کے ساتھ گڈ کو بیڈ کو سیٹ نہیں کیا؟ ہاں میرے لوگ سے کانٹیننٹ وہ آ رہے تھے بولا بند کر اور یہ انہوں نے تھوڑا گانا مانا دیا. وہ کہہ رہے ہیں گڈ کو بیڈ کو اسٹریٹجی نہیں آپ کو لگ رہی ہے ولی کے کلچرل پریویلنس ہوئی ہے. ایک نئی ٹرمینالوجی ہے. اچھا اضافہ ہے ہوگا اس لٹریچر میں جو یہ اسٹڈی کرتا ہے. اس حوالے سے نہیں طریقہ ٹھیک ہے. اس کو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہے. ایک طرف تلوار, اس کو ایک اور انداز سے جو ری امیجن کیا جاتا ہے, جس طرح سے امیجن کیا جاتا ہے نا, وہ اس سوال کے ساتھ ہے کہ کیا اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا یا وہ صوفی کے لفظوں سے پھیلا یا اس کے اعمال سے پھیلا. تو اس کو اگر یہ وہ بھی وہی ہے, تلوار کا مطلب تو زور ہی ہے, تو بیڈ کاپ اور گڈ کاپ جو ہے تو آپ کی بات جو ہے وہ اسی سوال کے ساتھ ہے کہ اسلام
मुसलमान हुए अगर इस इलाके में तो वो बैड कॉप की वजह से हुए हैं कि गुड कॉप की वजह से हुए हैं। तो अब इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है, मुख्तलिफ तरफ से बात आ सकती है। अगर मेरा जाती रिस्पॉन्स है तो वो ये है कि दोनों बातें इकट्ठी हुई, एक लाइन नहीं, दोनों बातें। सो मुस्लिम रूल ना एस्टैब्लिश होता तो बहुत सारी ग्राउंड जो सूफी अप्रोचेस को मिली और उनको जितनी एक तरह की वाइड एप्रिसिएशन मिली वो शायद ना मिल पाती, उनके लिए वो एनवायरनमेंट ना होता। सो यस, वो बैड कॉप सिचुएशन इज देयर, तो तलवार थी और वो मुसलसल थी। हमें पता है, मैं मुसलसल से ऑनवर्ड जो है तलवार काफी जोरों पे रही, लेकिन सूफी पोजीशन जो थी इसने जो पीस और इसकी एक बहुत बड़ी तादाद में जिस तरह से एक नई शेयर ट्रेडिशन को जन्म दिया, लोकल होली मैन का इसने जिस तरह से कैरेक्टर परफॉर्म किया और लोकल्स के लिए इसने जो कुछ पॉजिटिव ब्रदरहुड साइड थी, जिस तरह से उसको ओपन किया, वो भी एप्रिशिएटेड है बहुत सारा। तो यस, लेकिन जो तेरा सवाल है कि गुड कॉप बैड कॉप, तो यस ठीक है, बिल्कुल ये वाली बात है। With this, I would like to move forward with my last question. Last question के साथ करते हैं हम आगे continue. So, ma'am, Saadia, this is a question for you. How would you explain the conflict between Sufism and Islamic reformism? Like, why do the two are considered opposed to each other? अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन सूफीज़म और इस्लामिक रिफॉर्मिज़म, ये टसल स्टार्ट होती है मंसूर बिन हलाज के ज़माने से, जबकि शरिया माइंडेड लीगलिस्ट और उलेमा एक साइड पर और सूफी और मिस्टिक दूसरी तरफ। लेकिन हम साउथ एशियन डिस्कोर्स के अंदर इस बाइनरी को रिजेक्ट करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये एक ओल्ड ओरिएंटलिस्ट व्यू है इस्लाम का, वेस्टर्न व्यू है, यानी इस्लाम को एक डाइकोटमस टर्म्स में बाइनरीज के एक लीगल इस्लाम है जो कि शरिया है और दूसरा सूफी और मिस्टिकल इस्लाम है। तो दोनों में जो बाइनरी है हम उसको मिसलीडिंग समझते हैं, क्योंकि हमारा ये है और अभी ये आइडिया एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप में है, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट एक जो स्कॉलरशिप का है उसको निगेट कर रहा है इस इन बाइनरीज को। ये जो परसेप्शन है कि देवबंदीज फंडामेंटलिस्ट हैं या इनफ्लेक्सिबल इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या ये कि वो एंटी मिस्टिकल इस्लाम है, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है। देवबंदीज, जैसे अभी मैंने इससे पहले भी कहा कि देवबंद का जो इस्लाम था वो देवबंदी जीनियोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड है शावलियुल्लाह से, और शावलियुल्लाह की एक बहुत ही मॉडरेट अप्रोच है जिसमें यूनिफॉर्मिटी है शरीयत और तरीक़त की, और वही देवबंद फॉलो कर रहा है, एक बैलेंस्ड अप्रोच। देवबंद जो है वो, अगर आप इस तरह से समझें कि एक सूफीज़म एक ट्राइपार्टाइट कॉन्सेप्ट है, 3 एस्पेक्ट्स हैं मिस्टिकल इस्लाम में सूफी डॉक्ट्रिन के, कि एक लिटरल है, इंस्टीट्यूशनल है और डिवोशनल है। डिवोशनल वो है जो कि शाइन ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स हैं। सो देवबंदी इस्लाम या देवबंदी आइडियोलॉग्स जो है वो इस रिचुअल और डिवोशनल एस्पेक्ट को रिजेक्ट करते हैं, बट वो इम्प्रेस कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं फर्स्ट टू को, यानी वो मिस्टिकल डिसिप्लिन को, मिस्टिकल डिस्कोर्स को बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझते हैं मुस्लिम मॉरल लाइफ। तो तसव्वुफ जो है, ये जिसको मिस्टिसिज्म कहते हैं, that is a very important part of Muslim moral life according to Deobandi,
लेकिन वो डिवोशनल एस्पेक्ट को, रिचुअल्स को रिजेक्ट कर रही है। तो कहीं यानी इसका मतलब क्या है कि ये तीन जो मिस्टिसिज्म के जो तीन एस्पेक्ट्स हैं, लिटरेरी, इंस्टीट्यूशनल और डिवोशनल, ये म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटिव है लेकिन इंटरसेक्टिंग है। तो इनके अंदर कहीं वो रिजेक्शन है लेकिन कहीं पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस भी है, कहीं मिल भी रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बरेलवीज को भी आप ये नहीं कह सकते कि दे आर जस्ट फॉलोअर्स ऑफ श्राइन बेस्ड प्रैक्टिसेस। जैसे मैंने कहा कि अहमद रज़ा खान, who was the founder of Barelvi denomination, वो खुद he was advocate of reforming rituals, shrine based practices। कोई भी प्रैक्टिसेस जो ट्रेसपास कर रही हैं बाउंड्रीज ऑफ इस्लाम को, उसके अगेंस्ट थे, वो उसको रिफॉर्म करने के फेवर में थे। सो बरेलवीज के यहाँ भी शरीयत और तरीक़त दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ग्रुएंस है। सो इसलिए जो सूफ़ी है, जो मिस्टिक है, ही इज़ नॉट जस्ट ट्रेन्ड इन mysticism or tasawwuf, बल्कि is also steeped in sharia, legal discourse। तो ये दोनों, अब तो फिर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये जिसको आप फॉल्ट लाइन कहते हैं बिटवीन देवबंदी और बरेलवी, दैट एग्जिस्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटोलॉजी। प्रॉफिटोलॉजी का जो एक पूरा जो प्रॉफिटोलॉजी की आइडियल थ्योरी है, जो कि अहमद रज़ा खान बरेलवी ने दी, जिसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, यानी और उसमें जो मेन सेंट्रल आइडिया वो ये है कि डिवाइन सॉवरेनिटी और प्रॉफिटिक अथॉरिटी को आप अलग नहीं कर सकते, जबकि देवबंद इसके अगेंस्ट कहते हैं, क्योंकि देवबंद conceives Prophet as इंसानी कामिल, as perfect human, लेकिन वो ह्यूमन मॉडल ऑफ प्रॉफिट को फॉलो करते हैं, जबकि बरेलवीज जो है वो ये समझते हैं कि डिवाइन सॉवरेनिटी और प्रॉफिटिक अथॉरिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी गॉड हैज़ गिवन द नॉलेज ऑफ अननोन इल्मे गैब टू प्रॉफिट अबाउट हेवन्स एंड अर्थ। God has given to prophet the right to intercede, जिसको आप शफात कहते हैं, on the day of judgment, and उसके अलावा जो उसके concept है seeing and being, हाज़िर और नाज़िर, that he is living in his grave and he listens to salaatu salam, और फिर नूर मोहम्मदी का concept that prophet has been created out of divine light। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉफिटोलॉजी है अहले सुन्नत वल जमात की, जिसके आर्किटेक्ट अहमद रज़ा खान। अब ये आइडिया जो है, इससे देवबंदीज एग्री नहीं करते। तो देवबंदीज का ये ख्याल है कि प्रॉफिट हैज़ द पार्शियल नॉलेज एंड ही नोज ओनली व्हाट गॉड हैज़ ऑर्डेन्ड हिम एंड ही हैज़ अ लिमिटेड नॉलेज। तो इसको आप इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक कंपीटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉफिटोलॉजी के ऊपर है, यानी एक कंसेप्चुअल डिफरेंस है बिटवीन देवबंदीज एंड बरेलवीज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटोलॉजी। तो इस कंसेप्चुअल और ये हार्मेन्यूटिकल भी है, क्योंकि इसमें इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है। और देवबंदीज एक तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं प्रॉफिटोलॉजी को और बरेलवी दूसरी तरह। तो ये जो कंसेप्चुअल और हार्मेन्यूटिकल डिफरेंस है बरेलवी देवबंदी का ऑन द इशू ऑफ प्रॉफिटोलॉजी, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बाइनरी ऑपोजिट हैं, ये दोनों आइडियाज एक दूसरे के। यू कैन से दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसेप्चुअल डिफरेंस एंड कंपीटिंग जो इमेजिनरीज हैं देवबंदीज और बरेलवीज की, this is a point of competing imagination and competing rationalities on the concept of prophetology. तो ये to my understanding जो conflict है वो इस issue के ऊपर है। The conflict is not overall between Islamic reformism or Sharia or mysticism. There are point of convergence, but certain aspects जो कि devotional aspect है, that has been rejected by the humans.
جی جی مائک کے بغیر بھی یہ اسٹڈی ایک ڈفرینٹ انداز کی اسٹڈی ہے اور 74 پوسٹ 74 پوزیشن ڈفرینٹ ہے. ہم چونکہ پوسٹ 74 میں بیٹھے تو ڈیفینیٹلی وہ جو ایک سینس ہے وہ تو ساتھ رہے گی اس کی پاکستان کے اندر سے کیونکہ یہ ایکسکلوڈیڈ پوزیشن ہے. لیکن اگر ہم اس پوائنٹ آف ٹائم میں جائیں گے اس پاس پہ اس مومنٹ پہ جب یہ 74 نہیں تھا اور ابھی یہ سامنے آ رہا تھا یہ گروپ تو اس وقت یہ ایک ریفارمسٹ گروپ کی شکل ہی لے رہا تھا اور یہ ایک ایسا ریفارمسٹ گروپ تھا جس کا اصرار تھا جو ڈبیٹ آن پروفیٹالوجی ہے وہ تو ایک الگ سائڈ ہے اس کے اوپر تو بات نہیں ہم کرتے. لیکن جو دوسری سائڈ تھی اس میں ان کا اصرار تھا کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اسلام تلوار سے پہلا اس کے جواب میں ان کا خیال تھا کہ نہیں قلم سے اب ضروری ہے کہ اب قلم ہو اور قلم کے ذریعے سے پھیلے. تو یہ ہمیں بہت سارا مشنری ایکٹیویٹی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اپنی فرسٹ 30 ایئرز ایگزسٹنس اور یہ اپنی کافی فالوئنگ بھی اچیو کر لیتے ہیں.